সেই নাচের গীতে। তো সত্যি কথাই যখন আমরা সেই বিটিকে বিদায় দিই তখন মানে বিহার গীত লয়, মানে নাচের গীতেই বটে। তো তখন সেই কইনার মায়ে কি বলে, কইনার মানে বলছে বিটি বিদায় দে নাই তো গুড় চিড়া দে, কইনার যখন নিয়ে যাবে আর কি। তো এটা কি হবে? যদি বলো গায়ে শোনাবো আর যদি বলে না তাহলে গায়ে শোনাবো না, হবে কি? হবে নাই। তাইলে সেই অনুরোধ করেছে আমি ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুরে মাতাবো আমি জানি। बेटी विदाई दे नहीं तो गुड़ चिड़ा दे, हर तोर बेटी के लिए जाबो हमार बेटार घरे। तो गानটা এখন তবে চলছে কি? তো তাই বলছে बेटी विदाई दे नहीं तो गुड़ चिड़ा दे, हर तोर बेटी के लिए जाबो हमार बेटार घरे। की जागिनी छक छक, की जागिनी पंग पंग, की जागिनी छक छक, की जागिनी पंग पंग। बेटी विदाई दे नहीं तो गुड़ चिड़ा दे, तोर बेटी के लिए जाबो हमार बेटार घरे। बेटी विदाई दे नहीं तो गुड़ चिड़ा दे, तोर बेटी के लिए जाबो हमार बेटार घरे। की जागिनी छक छक, की जागिनी पंग पंग, की जागिनी छक छक, की जागिनी पंग पंग। की जागिनी छक छक, की जागिनी पंग पंग। बेटी विदाई दे नहीं तो